ginto na sa atong bakbakan diri sa Barangay Green Hills, San Fernando, Cebu. O serbisyo Jomar. Team Triple G ni ha kontra sa team nila ni Jeffrey Inting og ni Mark. Team Triple G, Jade Jojo Jomar. Okay ni serbisyo Jeffrey para uno ni sa atong game to. Ay Lobo. Laras Jeffrey. Agay, tuara. Ay 3-shot combination ni Jeffrey. Uhang Jomar. Ay gilayatan ni Mark. Ay Ting. Dagan Ting. Kana. La. Agay. Lagal sinukli ay nagtibok si Jeffrey og Jojo. Ay hawan pas kang manang. Susan Roses hawan pas kang manang. Hawan pas kang manang. Makahilo di makaon. Agay. Jaya taray. Buhagay ay. Grabe astira Jeffrey. Buhagay na. Allah kadiha. Allah kadiha to ana. Score. Igualis uno. Okay ne. Agay to ana bikil na, bingo na. 2-1 na, 2-1. In favor of team nila ni Jeffrey Inting og ni Mark. Okay na itong bakbakan nila sa Green Hills sa San Fernando, Cebu. Sponsored ni by Consial Paulino Hinayas. Organized ni Michael Tangaro o ganda ni sa Partner Bola Promotion. Shout out sa ato ang mga atang sa Anyas. Dara sila si Liber Alporki, Ijon Asbra, Hari Kanyas. O ang team Kapangian nga sila si Garrett Harold ug si Jimar. Shout out iyo dol. Okay ni serbisyo Jade. Hawan pas kang manang ni Ron. Agay. Tuara. Ay sound pa. Agay sintro. Awana. Milapos na. Igualis dos na atong game to. Kaya serbisyo Jade para Trish. Ala, Lobo. Jomar may pika. Overhead. Ay, gikapyota ni Jeffrey. Kuha pa. Gilatigo ni Inting. Sos, nagantoting. Sos, San Roses. Grabe ang plastadang Inting. Oy, di makaon, makahilo. Side out Kini servisyo Inting para Tris. Mark Wilayat. Umpok, ayay. Wana, labay na. Awas na. Ang timbre ni Jojo. Shout out din nila ni Kapapart Eric Lasarte og ni Manoy Eliser Traya in attendance diri sa ato ang bakbakan diri sa Green Hills, San Fernando, Cebu. Shout out sa nila ni Konsihal Silso Gabunada, Irol Panis og ni Leo Pipito. Ala, pusnak na. Kay po ni Mark. Ay taray. Jomar to Jeffrey. Inting to Jojo. Wana, sukamod na Jojo. Jojo to Mark. Agay! Ay! Hinay! Gikab-kab ni Jojo! Ay! Lami ang ligwat ni Jojo! Awas lang! Awas na! 4! 4-2 ang ato score. Kini para 5 ni. Mark! Tuara kanto! Wana! Babay na! Hawan pas kang manang! Babay na! 5-2 na. 5-2 na partner? Yes, 5-2. 5-2 sa tong game to ha. Kini para size. Ay kanto. Gikapyutan Jid. Jomar to Jeffrey. Agay Mark. Dara. Sos. Mura gikaingin. Way taong payag. Hawan kayo. Hawan pas kang manang. Side out. 2-5 ang ato score. Kini para 3 servisyo the king of backstop. Labay na. I-score na. Cinco dire ang nato pikan squad. Tres. Laras. Ay taray. Ay lamia sira ni mo Jeep. Ay Jeffrey. Ay tukbo ni Jeffrey. Sus, grabe abi na ko good item na. Tagay good item Jeffrey. Ay. Wala. Lawi as tukbo day. Tukbo day Jeffrey, good item kayo. Good item kayo ha. Servisyo Jeffrey.
Para size, para chin scored. Ay. Laras Jeep. Wana oy hawan pas kang manang. Di makaon, makahilo. Shout out din ni Josepos Alcosiba Mulit. Jok Dile Calzada Caniti, Anthony Balaba, Zach Bihag. Shout out ang sponsor ng Tulingan, Gina Hinayos from Australia. Shout out din sa sponsor ng ato ang bakbakan ng si Gina Hinayos from Australia. Shout out Rigid Mika Rosal, John Marquilay, Marvin Pitogo Padayugdog, Charlie Milan, G. E. Harris, shout out. Servisyo Jojo. Ay. Wa kabantay si Inting oy. Nakalitan sa pag-abot sa maral. Servisyo Jojo. Larasyo. Ligwat. Ay, ito na. Ngiga. Galing bay. Jeffrey Sabanal. Wag counter talk mo ni Jeffrey Sabanal oy. Size 4 ang atong score, size 4. Okay, ni Servisyo Mark. Para City. Lobo. Gilayatan ni Mark. Hinay. Kab ni Jojo. Ladara overhead. Kuha sa king o backstop. Ay. Boslot ang talk mode ni Jojo. Boslot. Ni Mark. Shout out ni GC Generalawa aka Daot. Jim Generalaw ni Minso. Shout out. Bola sa Triple J. Servisyo ni Jade. Legend! Sugam dagan Gina. Sugam pa niyang dakop maralan ni Ginoy. Datank mo ni Gin. Datank. City 5 na. City 5 na. City 5. City 5. Boss, pila to dia? City 5. Agay! Tuara, Jojo. Sintro lah. Kamang na. Agay. Ay, tuara kantoy. Punejo, wana ni. Kill him. Wana. Size lagi ko size boss. Kelas lang City ay. Iguales size. Kita sa diri. Iguales size deta, iguales size. Dito ito City ha, iguales size. Agay, talk mo ni Mark. Kab ni Jojo, gilaras ni Jeffrey. Ladara. Katoy. Tora. Ay, talk mo ni Mark. Ay, wana makahilo ang talk mo ni Mark. Di makaon. Good item kayo, good item. Boss. Servisyo Jeffrey. Ay, lamia. Miga servisyo Jeffrey ha. One shot, one kill. City size. City size. Kini para 8. Servisyo Jeffrey. Nasahod ni Agay! Ting! Patilawas bulating! Patilawas bulating! Ay, ginauting! Kini para 8 na. Kini para 9. Ala. Dintro, ladara lobo. Gilaras ni Jojo. Jojo and Jeffrey, nagubat. Imo Jumar. Layat ni Jumar. Pune. Tusat kombinasyon ni Jumar. Sahod lang yapon. Kuwang Jin. Agay, tuar kanto. Jumar. Allah, kaya. Kini, wana ni. Ay, wana. Guba na ba ispuncukan? Wana. Agay, wana. Good item na ni. Tuara. Allah, lamia dua okin ni. Kana. Hala, kaniya. Wai buslot ha. Wai tagak kaya. Tuara, kuha panginting ha. Dia kuha Jumaray, taray. Grabe ay. Bisag na lugaw na. Kuha lang yapon. Uy, ala. Counter. Kuha lang yapon. Nasangolay sa pangado ng timbre ni Inting. Sos, lamia dua ay.
Exercise. Umatikabong aksyon oy. Makapigil hininga ang aksyon. 8-6. Kini serbisyo na kigo box na para City. La Jomar. Laras Jojo. Ay, sakto ras counter. Katore na ingnan. Sakto ras counter ni Mark. 8-6 sa side out. Kini serbisyo Inting Tanggaro. The Pride of San Fernando. Para 9. Jomar Milayat sentro. Kuhan Jeffrey. Gibunala ni Jojo. Laras. Ay taray. Wana bikil na bingo na. Noibi size na. Serbisyo Inting para Gis. Noibi size kini para Gis ni. Ay Lobo. Agay Jojo miumpok sound ni Jeffrey diri pikas kilid. Labay na, awas na. Size 9 atong score kini serbisyo Jojo. Usa sa mga triple G si Jojo kini para City. Jomar. Jojo combination. Pan dito si Inting. Tok mo ni Jed. Awas. Side out. Bola dito sa team nila ni Mark. Servisyo Mark para Gis. Noy bisa isa. Tuara. Agay, yatag sentro kuan Jojo. Agay, Inting Paksitig tiradak. Ay! Wana. Sige Jo. Birahi, bubahi. Caksahi Jo. Wana. Finish him. Tuara. Kagay na ang overhead sa team nila ni Inting Marcog ni Jeffrey. Side out. City size lang yapon na to score. City size. Kini serbisyo Juma Roma the king of backstop. Oy, kang JDI nga serbisyo. Serbisyo Jade para City. Jojo kanto. Nganto to. Kagay ang kanto. Courtesy sa tira ni Jojo. City na. Okay ni para 8 na ni. Agay, tok mo ni Mark. Sao ni Jojo na. San Roses Amalia Puentes. Sumablay si Jojo. Serbisyo Jeffrey para Gis. Seryosuha Jeffrey serbisyo. Laras. Ay. Two-set combination Jojo. Agay. Patay nga nabitay. Si Jeffrey. Topikas. Side out. City 9 atong score City 9 labag duha dito ang team la ni Mark. Inting og ni Jeffrey. Agay. Kini para 8 ni. Gibalikan din sa kantoy. Maro ang Mark. Iyawang Mark Hill. Side out. City 9 lang yapon. City 9. Bola sa team lang Inting. Serbisyo Inting para Gis. Inting. Tuara kanto. Kuha pang Inting Gipon ang di Jumar. Wana. Yayay na ang tiran Jeffrey. Okay, back to the ball game. Servisyo Jojo. Para 8. Ay! Allah! Absan pa man Jumar. Out yun. Side out. Bola dito sa team la ni Mark. Servisyo Mark para Gis. Jeffrey, may pabuto. Giletan Jumar. Ay! Tok mo ni Mark. Sislami sa manok mo ni Mark. San Roses Amalia Puentes. Grabe plastada. Di makaon, makahelo.
Oh, servisyo Mark. G-snap. Kini para 11. Agay. Lag, gubat na smart kung si Jojo. Wala na. Side out, side out. Oh, servisyo Jade. Ay, milipad ang bola. Labay na. Awas na. Awas na. JC atong score. Side out, side out. Okay, de servisyo Jeffrey. Para 11 na ni, para 11, para panay. Oh, servisyo Jeffrey. Ay, gilayatang Mark, niliskilid, kuha Jojo. Na, gibuhi ani intik. Inside kayong maral. Side out ta, side out. Okay, ni servisyo Jomar. Score. 8 Gs na, 8 Gs. Kaya ni servisyo Jomar para 9. Agay, tokpo ni Jid. Lah, igo Jid. Ay, ito aragang nga sa paak ni Jid. Sus, hawan pas kang manang ang sintro sa team lang inting. Mark og ni Jeffrey. Oh, servisyo Jomar. Rak-rak Jomar. Ay, wana, grabe ay. Straight oy, top mode ni Jid. Hawan pas kang manang. Oh, servisyo. Lah, dara. Ay, dara gibangaga ni Mark. Backshot bilbil dire ang team lang Triple J. Igualis Gis. Igualis Gis ang ato score, Igualis Gis. Okay, ni servisyo Inting Tanggaro. The Pride of San Fernando. Para 11. Agay! Larasting! Ay, ito na. Ay, wana ni. Lugaw na ni. Wana. Kini, good item na ni. Ay, wapag yun. Diara pikas. Ay. Ala kaniya. Kana. Sahod pa na. Sahod pa niya. Ay, kanay. Bangga ng ibisi o kang Corminas. Ayan, si Team rin Jojo. Gilayatan Jojo. Padpacinting. Padpacinting. Kau. Igualis Gis lang yapon na to score. Igualis Gis. Oh, time out muna. Oh, servisyo Jojo para 11. Igualis Gis ha. Agay, Jo! Lahi mo Jo, tagay good item Jo. Ato. Good item ba oy. Makahilo ang tira ni Jojo. So San Roses. Pati lawas bola Jojo. Dara atong mga kapapar na. Mga atang sa Anyas daraw. Atong mga atang Liber Aporke, Ijon Asbra ug Hari Kanyas. Back to the ball game. Ay, daog na. Daog ang Triple J sa atong game to ha. Sa score nga J's 12. Watch out mo sa ato ang decision game 3 guys.